les grandes lignes باش ما تتعداوش à côté d'une lésion tumorale maligne. OK. نبداو. L'osteosarcome, c'est un sarcome qui produit de l'os tumoral. C'est une tumeur maligne. C'est la plus fréquente des tumeurs malignes primitives osseuses. Les tumeurs osseuses, les tumeurs bénignes ou les tumeurs malignes. هكا ولا؟ ماذا بينا نبداو نحكيو خير وكي تبدا عندكم كيستيون وقفوني في أي وقت. باهي؟ Oui, monsieur, d'accord. Donc, c'est la tumeur osseuse maligne primitive osseuse. Donc, les tumeurs osseuses, les tumeurs bénignes ou les tumeurs malignes. Les tumeurs malignes, فيهم زوز. Les localisations secondaires, يعني les métastases osseuses ou les tumeurs primitives osseuses. Donc, l'osteosarcome est la plus fréquente des tumeurs malignes primitives osseuses. Avant 50 ans, c'est plutôt une tumeur primitive. Bas de 50 ans, on parle d'une localisation secondaire. Donc, il faut toujours rechercher un primitif. Donc, c'est un sarcome qui produit de l'os tumoral. Donc, il est productif, dont le pronostic est largement modifié par la chimiothérapie. Avant, il n'y avait que l'amputation, traitement de l'osteosarcome. Mais depuis l'arrivée de la chimiothérapie, le pronostic largement modifié. Cliniquement, l'osteosarcome, ça touche 80% des enfants et des adolescents. Donc, c'est la tumeur de la deuxième décennie. Donc, après 50 ans, c'est secondaire. Donc, oui. 50 ans, c'est une tumeur primitive. Bas de 50 ans, on parle de tumeur secondaire, localisation secondaire, il y a une métastase dont il faut chercher un primitif. Donc, c'est la tumeur de la deuxième décennie. Les symptômes sont variables, le plus souvent des douleurs, tuméfaction, fractures pathologiques rares, ça entraîne des fragilités osseuses. L'état général est le plus souvent conservé et sans adénopathie. Lésions néoplasiques ou tumeurs malignes, souvent il y a des localisations secondaires, il y a des adénopathies satellites, il y a un état général qui est altéré, il y a un amaigrissement, anorexie, asthénie. L'osteosarcome, habituellement, il n'y a pas de signes généraux. Donc, les deux maîtres symptômes sont la douleur et la tuméfaction, parfois découverte fortuite. Biologiquement, l'osteosarcome est caractérisé par l'augmentation des phosphatases alcalines. Ben, c'est ma question ou là? Monsieur, علاش الفوسفاتاز الكالين هي الماركور نتاع l'ostéosarcome؟ علاش خاطر c'est une tumeur qui produit de l'os tumoral productive. Monsieur, عندي une question في نفس السens. علاش monsieur نقولوا une tumeur qui produit de l'os, mais il y a une présentation qui est ostéolytique. علاش une composante ostéolytique ماهيش isolée la composante ostéolytique. صحيح كلامك اما ماهيش isolée. Souvent ثم ostéocondensation معها ostéolyse. Il n'y a pas que l'ostéolyse. Mais la production de cellules tumorales, ça entraîne une destruction. Destruction de l'os normal. فهمتني ولا؟ فهمتك. Donc c'est une tumeur qui produit c'est une tumeur productive. Donc qui va détruire l'os normal. Donc les localisations habituelles, c'est près du genou et métaphysaire.
حاجة نحبكم تعرفوها une tumeur au niveau du genou. Souvent, il faut penser à la tumeur à cellules géantes. Mais au niveau de la hanche, premier diagnostic, c'est le chondrosarcome. Au niveau de l'extrémité supérieure de l'humérus, yani l'épaule, souvent c'est le chondroblastome. Souvent, par ordre de fréquence. En haut, c'est chondroblastome. Hanche, chondrosarcome. Au genou, c'est tumeur à cellules géantes, c'est les tumeurs épiphysaires. Localisation habituelle de l'ostéosarcome, c'est au niveau des métaphyses, près du genou. كل ما تقرب الجنو كل ما نشكوا أكثر في l'ostéosarcome. Mais c'est au niveau de la métaphyse, c'est pas au niveau de l'épiphyse. Mais il y a des tumeurs épiphysaires, il y a des tumeurs métaphysaires, il y a des tumeurs diaphysaires. D'accord? L'aspect radiologique est variable. Souvent, c'est une ostéolyse dans le spongieux métaphysaire. La localisation métaphysaire, c'est une destruction, c'est une ostéolyse avec une réaction périostée lamellaire, rupture de la corticale et souvent une image en feu d'herbe. L'aspect caractéristique, c'est le triangle de Cadnan. هذه l'aspect radiologique احفظوه. دونك ريتوا الاسبي هذا ولا في الراديو؟ محمد شيب ياسمين l'hyperdensité. l'aspect نتاع lésion au niveau du fémur distal, l'extrémité inférieure du fémur. ثم une ostéolyse وين الفلاش ما عرفش في الوسط بالضبط. هيك مش نورمال تريونجل دو كودمان. لا تريونجل دو كودمان يبدا مع الرياكسيون بيريوستي برا اكسترا كورتيكال على الكورتيكال. Monsieur Honi, la présentation elle est mixte, femme ostéolyse ou ostéocondensation. ثم ostéolyse, ثم ostéocondensation, ثم لنا réaction périostée, elle est lamellaire. Elle est hétérogène, elle est hétérogène, mal limitée. نعم ياسمين. Monsieur هيك اللي في الكليشيه دو بروفيل. ايه. فما une masse معناها surajoutée. هذاك التريونجل. هيك معناها لا رياكسيون. التريونجل معناتها التيومور دز البريوست وتعمل كيما البول هكا رومبلي بار لا تيومور. هو البريوست اللي يغطيه. مسيو في الفاس فما هكا كيما دوبل كونتور. هذيك الرياكسيون بيريوستي. Donc pour pouvoir décrire une lésion agressive tumorale, أول حاجة il faut préciser son siège. C'est au niveau du genou. هكا ولا. C'est au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. هكا ولا. Au niveau de l'épiphyse ou le métaphyse ou le diaphyse. Donc c'est une tumeur étendue. Il faut préciser l'aspect بتاعها. Est-ce qu'elle est ostéolytique ou ostéocondensante ou mixte? Le volume بتاعها, l'aspect بتاعها, est-ce qu'elle est limitée ou mal limitée? Ça fait partie des critères de malignité. Monsieur, مش فما réaction périostée, ثم rupture corticale. نعم. مش فما بانسمون. في بانسمون خاطر الراديو يوسف ماهيش بيان دو فاس. انت تحكي البانسمون في الانترليني. اي. Non, la tumeur, elle est parmi l'interligne. Alors, le cartilage, c'est une barrière. إذا كانوا rompu, le cartilage rompu, يعني الtumeur, elle envahit l'articulation. يعني l'articulation, elle est déjà contaminée, donc tu ne peux pas la conserver. باهي.
On trouve typiquement des pincements de l'interligne لا articulaire. لا 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 ما عندها حتى علاقة. ما عندها حتى علاقة. Pincement de l'interligne, ça fait partie des signes de l'arthrose. ما عنده حتى علاقة بالtumeur. Tumeur, elle est épiphyso-métaphysaire distale du fémur. يعني elle touche l'épiphyse, elle touche le métaphyse فوقها. عندها شوية extension للdiaphyse فوق. L'ostéolyse, monsieur, se traduit radiologiquement comme les géodes. يعطيك الصح. اي نعم يعطيك الصح. اللي تشوفوا فيه à droite c'est la pièce de résection. خاطر احنا quand on résèque, s'il n'y a pas d'envahissement de l'articulation, on résèque le fémur distal مع l'os 3 cm فوق par rapport à le pôle supérieur de la tumeur. Donc هذه اللي تشوفوا فيها c'est une radiographie de la cheville de face. والأخرى c'est une coupe sagittale IRM. Ce que vous voyez, أنا مانيش نرى أنتم تراو في osteolyse, أنا نرى فيها كل osteocondensation au niveau du tibia distal. هاي réaction périostée en interne ثم en externe. En interne هذاك c'est le triangle. خاطر la tumeur quand elle pousse تعمل destruction de la corticale يبقى البريوست دز عليه elle le repousse. هذه c'est une tumeur du tibia proximal. Elle est mixte osseo-condensante, ostéolytique, ثم rupture de la corticale en interne. Elle est épiphysaire proximale, épiphyso-métaphysaire proximale, mal limitée, grossièrement ovalaire, avec réaction périostée, rupture corticale. شنو تحبوا آخر؟ Ce que vous voyez à droite, شنو هذيك؟ Prothèse totale genou, monsieur. لا ياسين انت تكلمت؟ أي N. لا prothèse tibiale proximale. لا كيفاش ترى في التبيا بروكسيمال موجوده لكن ترى في الفيمور ديستال موجود. هذه c'est une prothèse تسمى prothèse tumorale de reconstruction. خاطر une tumeur التريتمون تاعها سوا لامبيتاسيون التريتمون شيرورجيكال نحكيوه مانيش باش نحكي لكم توا على الشيميوثيرابي والراديوثيرابي والتريتمون جيفون هكا كل سوا لامبيتاسيون soit la résection, mais il y a aussi la reconstruction. La reconstruction, soit par des greffes, allogreffes ou l'autogreffe, ou la prothèse massive. C'est ma prothèse tumorale. هذه c'est une tumeur كيف fémur distal. Monsieur, نعم. monsieur معناها في البروthèse de reconstruction نعملوا greffe de tissu osseux ولا c'est une prothèse لا البروthèse de reconstruction on résèque نعملوا résection de la tumeur بعد نعملوا reconstruction كما قلت لك سواء allografe ولا autogreffe يعني os de banque ولا من عند المريض ولا توتالمون نحطوا بروثèse. باهي D'accord. هذه par exemple c'est une tumeur fémur distal métaphyso-diaphysaire. عملنا لها résection de la tumeur. شفتوها البلاك فيسي هذه plaque. C'est une lame plaque هذه. On a conservé l'épiphyse distale. عملنا résection. حطينا اللي تشوفوا فيه à droite في الوسط هذاك البيروني. هذاك البيروني. وعملنا معه سبونجيو وحطينا une plaque لام في الوسط les deux épiphyses والفوق تطلع حتى للديافيز تشد avec des vis.
هذه تتسمى ريزيكسيون ريكونستركسيون بار autogreffe, autogreffe stabilisé. C'est instable. C'est un montage instable, stabilisé par une ostéosynthèse par plaque vissée, par lame plaque vissée. monsieur توا البيروني عنده معناها القابلية باش يهز الشارج متاع والله ما عندوش, il n'a pas suffisamment de capacité, mais le but نتاع stabilisation هذيك par une lame plaque vissée هو انه يعاون البيروني باش يهز الشارج. Il n'y a pas que le péroné, certainement راهو ثم سبونجيو داير بيه. مسيو اما هكا ما فماش ريسكسيون تيمورال توتال ولا؟ كيفاش عرفت ما ثماش ريزيكسيون تيمورال؟ خاطر كان نحينا وحطينا بروتيز معناها دو جونو نتصور هكا تكون فما ريسكسيون توتال خير. لا مش بالضروره حتى هكا ثم ريزيكسيون, خاطر الريزيكسيون عندها دي نورم. فهمتني؟ ساعات نحو ارتيكولاسيون كل نعملوا ريزيكسيون مونوبلوك, ساعات نحلوا الارتيكولاسيون دونك اون لا كونتامين با نعملوا ريزيكسيون كيف نتاع كيما يعملنا لهذه, ساعات مضطرين باش نحو الارتيكولاسيون كل باش نحطوا بروتيز. معناتها سا ديبون من الكاركترستيك والليميت بتاع التيومور. هذا يتسمى ان تريتمون كونسيرفاتور. On n'a pas réalisé une prothèse tumorale. On a une résection ou reconstruction par allogreffe, autogreffe stabilisée par une plaque vissée, la plaque vissée. بالنسبة للconfirmation diagnostique, confirmation de l'osteosarcome. ما ثم حتى moyen qui permet la confirmation diagnostique à part la biopsie. La biopsie avec étude anatomopathologique de la lésion. مثلا أنا باش نسأل question moyen de confirmation diagnostique. تقول لي biopsie نعطيك 0, biopsie chirurgicale نعطيك 0, biopsie percutanée نعطيك 0. لازم تكتب لي معاه biopsie chirurgicale avec étude anatomopathologique de la lésion. علاش عملنا biopsie? Pour l'étudier. Et en plus, la biopsie doit être faite par celui qui va prendre en charge le patient. انت par exemple un orthopédiste حالل في القلعة ولا في حمام سوسة, انت orthopédiste qualifié وجاتك ليزيون فيمور ديستال كيما هكاكا شكيت فيها, ما تعملش بيوبسي. Il faut l'adresser à un chirurgien qui a l'expérience de faire ça. C'est toute une équipe qui travaille à l'osteosarcome ou à les tumeurs malignes ou les tumeurs bénignes. C'est une spécialité multidisciplinaire. Donc, il y a le chirurgien, il y a l'anapathe, il y a le carcinologue, il y a radiothérapeute, il y a radiologue, il y a le psychologue. C'est toute une prise en charge multidisciplinaire. Donc, il vaut mieux celui qui fait la biopsie هو اللي يعمل la prise en charge du patient. مش واحد يعمل biopsie ويعمل diagnostic وبعد يبعثوا للchirurgien qui va le prendre en charge. D'accord? L'anatomie pathologique permet de confirmer le diagnostic, mais aussi étudier la différenciation et le grade histologique. La différenciation, souvent c'est des tumeurs ostéoblastiques dans 50% des cas, chondroblastique dans 25% des cas, fibroblastique 25% des cas. Donc la tumeur la plus fréquente est l'ostéoblastique. Il s'appelle l'ostéosarcome conventionnel. Et grade histologique selon la classification de Broders, de 1 à 4.
بعد ما نعملوا confirmation diagnostique, il faut un bilan d'extension. C'est une tumeur maligne. D'accord? Parfois, devant la radio, ou souvent on a une radio fortement suspecte, تخلينا ديريكت نتعداو البيلون ديكستنسيون والبيوبسي فرد وقت معناها مش بالضروره نشكوا على راديو ستاندار نعملوا بيوبسي وبعد نعملوا سنتيغرافي ونعملوا لي ار ام ونعملوا سكانر ونعملوا فهمتني دونك du moment qu'il y a des signes d'agressivité de la tumeur biopsie plus bilan d'extension d'accord donc bilan d'extension فيه régional ou général. Régional, il faut une radiographie standard et IRM. Fumure distale avec l'extrémité inférieure du fumure, il faut une radiographie du fumure entier plus IRM. L'IRM, l'intérêt c'est surtout pour les parties molles, les skip métastases. Étudier les rapports avec les éléments vasculo-nerveux, تعطينا la taille exacte de la tumeur, وتعطينا les skip métastases. ايش معناتها skip métastases؟ مثلا فيمور ديستال باش تشوف ثماش ليزيون في الفيمور بروكسيمال على نفس لوس قريبه معناها. Donc il y a un bilan d'extension régional ou un bilan d'extension général. Général, il comprend la scintigraphie osseuse aux techniciens, scintigraphie osseuse pour rechercher d'autres localisations osseuses, et un scanner thoraco-abdominopelvien. احنا نعملوا scanner thoraco-abdominopelvien d'emblée. D'accord? باش نشوفوا ثماش localisation pulmonaire, localisation hépatique, localisation rénale, surrénalienne, etc. في les nouveaux consensus نعملوا scintigraphie osseuse plus radiothorax, scanner thoracique. علاش؟ خاطر le plus souvent les métastases sont pulmonaires. ما نكملوا بسكانر thoraco-abdominopelvien إلا إذا كان ثم signe d'appel douleur abdominale par exemple. D'accord? أمين رقد؟ Monsieur, Non, monsieur نسمع فيك. monsieur, شنو مع les localisations métastatiques préférentielles في les ostéosarcomes? مادام طلبنا احنا سنتيغرافي وراديو توراكس دونك لوكاليزاسيون بريفيرونسيال سي لوس والبومون مادام ركزنا على هذوك. Ben, il faut savoir كيف حاجه اخرى في les examens complémentaires. احنا ما قلنا les examens complémentaires c'est des éléments d'orientation. Ou c'est la biopsie qui permet de confirmer le diagnostic avec étude anatomopathologique de la lésion. هذوما les examens complémentaires radio par exemple genou scanner genou IRM genou كل واحدة عندها des caractéristiques. مثلا il faut savoir pour étudier l'os راهو scanner أحسن moyen. Pour étudier les parties molles c'est l'IRM. هذه حاجة مهمة. باهي بالنسبه للتريتمون دو لوسيساركوم قبل 70 نعملوا امبيتاسيون. اي امبيتاسيون؟ لومبيتاسيون باهيه ولا خايبه؟ خايبة. علاش خايبه؟ سا ديبون. هو يقول لك المريض كيف الشرجان يعمل امبيتاسيون ما يحبش الشرجان malgré l'amputation هو كيفاش يقول لك l'amputation règle tous les problèmes. Malgré son caractère mutilant, elle apporte une certaine sérénité au patient et à sa famille, content d'avoir fini de façon radicale avec cette tumeur. Mais elle est souvent mal acceptée. 80% قبل les années 70, on réalise des amputations. La survie est de 5 à 10 ans. De 5 à 5-10 ans et à 5 ans, elle est de l'ordre de 10 à 20%. بعد جت chimiothérapie.
Mais depuis l'arrivée de la chimiothérapie, soit néoadjuvante après 1978, ou elle entre 1970 et 1978, la post-adjuvante, كان post-opératoire, chimiothérapie post-opératoire, بعد chirurgie نعملوا chimiothérapie. كانت la survie, elle est de l'ordre de 40% à 5 ans. Depuis l'arrivée de la chimiothérapie néoadjuvante, on réalise de moins en moins des amputations et la survie dépassait 78%. Donc, c'est l'intérêt de l'arrivée de la chimiothérapie, surtout néoadjuvante. Néoadjuvante, قبل. Post-adjuvante, يعني بعد chirurgie. توا التريتمون دو الساركوم، احنا ما هو شنو عملنا من الاول؟ شكينا، on a suspecté le diagnostic, on a doute, on a des examens complémentaires, chacun pour confirmer le diagnostic, لازمنا biopsie. هكا ولا avec étude anatomopathologique de la lésion. Une fois le diagnostic est confirmé, on a le bilan d'extension. عندك osteosarcome نقولوا conventionnel هذاك l'ostéoblastique. Diagnostic confirmé. عملنا bilan d'extension. ما لقيناش ميتاستاز. شنو نعملوا له؟ نعملوا له شيميوثيرابي. شيميو تتسمى شيميوثيرابي نيوادجوفونت. نيوادجوفونت. وبعد الشيميوثيرابي شنو نعملوا؟ نعملوا شيروجي. لا مزروبه من نعملوا IRM ولا سكان نو IRM ونعاودوا نشوفوا التيومور وين وصلت معناها. لا صح. هذه شكون هذه قويه على الاخر. بعد الشيميوثيرابي نيوادجوفونت نزيدوا نعاودوا نعملوا بيلون ديكستنسيون باش نشوفوا الريبونس تاع التيومور. باهي donc 5 cycles de chimio بعد نعاودوا بيلون ديكستنسيون بعد نعملوا شيرجي. باهي في الشيرجي ثم ايتاب فوندامونتال يعني احنا باش نعملوا ريزيكسيون. باهي il faut évaluer réponse à la chimiothérapie. خاطر réponse à la chimiothérapie il faut l'évaluer هذه الشيميوثيرابي néoadjuvante. Il faut l'évaluer par deux méthodes. Soit l'exploration radiologique, ou il faut apprécier la nécrose sur la pièce de résection par le décompte de cellules tumorales viables. معناتها البيèce de résection اللي نحيوها هذيك نعملوا étude anapate pour reconfirmer le diagnostic, mais aussi pour étudier la réponse à la chimiothérapie. بعد اللي عملنا هكا نزيدوا نتعداو نعملوا شيميوثيرابي بوست ادجيفونت 4 سيكل. واضح؟ دونك diagnostic suspecté, biopsie et bilan d'extension, chimiothérapie, نعاودوا bilan d'extension, نعملوا résection chirurgicale. Résection chirurgicale nous permet de reconfirmer le diagnostic et apprécier la nécrose, يعني évaluer la réponse à la chimiothérapie. نزيدوا بعدها نعملوا 4 cycles de chimiothérapie, la chimiothérapie post-adjuvante. Le traitement des ostéosarcomes nécessite une surveillance prolongée. Monsieur, Oui, Alain. la biopsie chirurgicale avec étude anatomopathologique chirurgicale معناتها تتعمل في البلوك ولا نقصدوا بها pour la préparation؟ لا بيوبسي شيرورجيكال تتعمل في البلوك وعندها دي راجل زاد. داكور فهمتني. معظم les produits de la chimiothérapie. Oui, Yasmine. Monsieur, si un patient refuse la chimiothérapie, شنو نعمل؟ Il faut arriver à le convaincre. معناها on peut pas procéder autrement.
Il n'y a pas. Non. Donc, أنا قلت لك depuis l'arrivée de la chimiothérapie, le pronostic de l'osteosarcome بدل complètement. قبل كنا نعملوا لهم قبل العام 70 كنا نعملوا لهم كل امبيتاسيون. أي اوستوساركوم امبيتاسيون. مي سي فريكون راهو ما يمشيش في بالك ملي هو سرار. سي فريكون. به هذه par exemple lésion تاع osteosarcome fémur distal qui a eu une résection et reconstruction par une prothèse massive. بدلنا الارتيكولاسيون كل. شفت التيمور وين الواحد هذاك مقيد. هذاك حتى الانترليني. دونك نحيناها الكل وحطينا بروتيز. تم هذه لومباس تيبيال والفوقها الفيمير والزوز صارت معناتها الزوز يعملوا ارتيكولاسيون مع بعض. ريت الموبيليتي نتاع الجنو اون اكستنسيون كومبليت موبيليتي اون فليكسيون بريسك 100 دوغري 120 دوغري. هذه ريناها بكري. C'est une résection, reconstruction par autogreffe stabilisée par une lame plaque vissée, diaphyso-épiphysaire. هذه tumeur في الفيمور proximal. Il a eu une résection, reconstruction par une prothèse totale de la hanche, prothèse tumorale. شنو اللي تراو فيه هذايا الفيل داسيف اللي تروا بروتيز؟ ريتو ولا الداير هذا على يسار البروتيز من فوق وين الجروتروكونتير. Monsieur Drain de Redon, les لا فيل داسيف قلت لك. Pour métal. fixer معناها البروتيز مع لا البيس. en fait هذاك c'est une voie transtrochonterienne نتعدوا à travers le gros trochanter نعملوا osteotomie خاطر les fessiers surtout le moyen fessier il s'insère في le gros trochanter. donc نعملوا له voie transtrochonterienne نقصوا التروكونتير ونهزوه الفوق بالموين فيسي نتاعو ونحطوا البروتيز وبعد نرجعوا نعملوا ريانسيرسيون. Les variantes de l'ostéosarcome. Il y a l'ostéosarcomatose, il y a des variantes histologiques et des ostéosarcomes secondaires. Bon, c'est pas trop important. Le plus important, les ostéosarcomes secondaires. Je m'attends aux ostéosarcomes secondaires. Par exemple, واحد qui a subi une radiothérapie. عمل بعد بقى موجوع عملنا له بيوبسي في الراديوثيرابيه هذيك على اوتر شوز. عمل الراديوثيرابي لقينا دياغنوستيك اوستيوساركوم. سا سابيل اوستيوساركوم بوست راديك. ينجم يصير بعد ان انفاركتيس اوسو ولا بعد مالادي دو باجيت او ديسبلازي فيبروز كواكو سي رار. هذا يتسمى اوستيوساركوم سكوندير. هذا osteosarcome du fémur proximal. La lésion, elle est ostéolytique, mal limitée, de la région trochantérienne, avec rupture corticale en externe. Elle est étendue حتى الميتaphyse لوطا, même حتى الdiaphyse. Avec l'aspect IRM, on coupe sagittale et on coupe coronale. C'est une lésion ostéolytique du condyle. Interne ou l'externe?
كيفاش تعرفوا كونديل انترن وكونديل اكسترن صح؟ ياسين بلا فورم مسيو وي مسيو بالفورم في بالي هذاك لا. انترن. فما فورم دو كرواسون فما شكون فورم رون. لا لا هذاك تعرف المينيسك اللي تعرفوا فوق بالبيروني. هذاك من المينيسك وما تنجم تشوفهم على راديو ستاندار ولا اي ار ام الفورم كرواسون من البيروني. كيف نتاع البيروني تعرف به. دونك ثم اوستيوساركوم بيريوستي تسمى. Ça représente 2% des osteosarcomes. L'âge moyen c'est 21 ans. Souvent c'est au niveau de la partie proximale des épiphyses tibiales et fémorales. C'est souvent de haut grade aussi. هذا osteosarcome au niveau de la diaphyse humérale. وثم un autre type qui est un osteosarcome يتسمى osteosarcome bénin هو quoique ما ثماش البناء mais c'est un osteosarcome juxtacortical de bas grade على خاطر هو il est de bas grade. Ça représente 5% des osteosarcomes entre 20 et 40 ans et c'est souvent au niveau de la corticale postérieure du fémur distal. La survie elle est supérieure à 80% à 5 ans. Ce que vous voyez là, un ostéosarcome juxtacortical. Mais souvent, c'est en postérieur, mais en antérieur. Qui a une résection, c'est-à-dire quelle pièce de résection, reconstruction par une prothèse massive ou prothèse tumorale. Un autre type d'ostéosarcome, l'ostéosarcome de basse malignité, ça ne nécessite pas la chimiothérapie, souvent une résection large suffira. Les facteurs pronostiques, هذول مهمين. facteur pronostic وقتاش نقولوا هذا اللي ديباسي وهذا عنده chance. En fait, les plus courants sont type histologique, chondroblastique ou l'ostéoblastique. يفرق. Le grade, selon la classification de Broders, من 1 ل 4. Le volume tumoral, qui est des tumeurs volumineuses, عندها دور. Siège, la présence de skip métastase, les localisations secondaires, mais surtout le pourcentage de nécrose. أنا ما قلنا بعد ما نعملوا résection de la tumeur نعاودوا نبعثوا للابات pour reconfirmer le diagnostic, mais aussi pour étudier la réponse à la chimiothérapie par le décompte de cellules tumorales viables et par l'étude des pourcentages de nécrose. Donc, on a pu classer l'ostéosarcome, les types d'ostéosarcome, selon la réponse à la chimiothérapie. La réponse à la chimiothérapie, c'est un élément primordial pour le pronostic. On a les bons répondeurs, on a les mauvais répondeurs. Les mauvais répondeurs ou les bons répondeurs, حسب l'étude anatomopathologique. يعني حسب le pourcentage de nécrose. يعني حسب le décompte de cellules tumorales viables. شكون عنده سؤال؟ ياسمين ما عادش عندك سؤالات كملتيهم ها؟ يوسف
شنو هما لي كريتير تاع البيوبسي شيرجيكال؟ باردون مسيو. كيفاش نعملوا البيوبسي شيرجيكال؟ مش نورمالمون ناخذ عينة من اللوز. ناخذوا عينه من اللوز، اما كيفاش ناخذوها العينه من اللوز؟ في اون اوبيراسيون نورمالمون سو انستيزي جينيرال. يسالوكم عليها هذه راه. نعملوا انسيزيون ساعة اي نبدأ دابا دابور اي ومعناتها نمشيو ديريكتومون معناتها ترانس مسكولير انترا مسكولير باش ما نمسوش لا فيسو لا نير لا حتى شيء اي وناخذوا البيوبسي اون ان سول طون ما ناخذوهاش برشا مرات معناها اي وكاو نسكر ونخرج ونسكر نسكروا ونخرجوا. شكون يحكي تو؟ لازمك تعمل اكزامان اكستمبوراني نتاع البيس اوبيراتوار. مش بالضروره، سي با توجور اكسيسيبل. به لازم ساعه اول حاجه الانسيزيون elle doit tenir compte de la voie d'abord de résection ultérieure pour l'emporter في الفوا d'abord جايه pour l'exciser. ماهيش هذه حاجه مهمه. ما نعملوش فيدونج بتاع المومبر، نعملو سوغارو بنوماتيك pour contrôler l'hémostase وما نعملوش فيدونج. ثم زوز حاجات ما نعملوش فيهم فيدونج، عندك سيبتيك وعندك تيمورال. باهي presque 3 cm l'incision à trajet de la voie d'abord ultérieure de résection. وناخذ plusieurs fragments l'os من البارتي مول ونخرجوا نسكروا هكا ونحطوا ردون. الردون لازم يخرج سواء من السيكاتريس سواء من البرولونجمون بتاعها. تابعوا مهدي رقم. انا كملت. شكون عنده سؤال؟ اي مش ما مش نحطوا دغان اسبيراتيف من نفس البلاصه اللي دخلنا منه هكا هو. لا سمعت نخرج ونسكر. هيا يعطيكم الصحة، نسلم الأمر للدكتور جديدي باش يقريكم في الفراكتور وفيرت جون. مع السلامة.